हेलो एवरीवन। आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिलाने तो तुमर किसी जिनस अपडेट आसी बर्तमान यूनिवर्सिटी तरफ तो पिला माने भिडियोटी को लास्ट पर्यंत देखु सबू डिटेल्स रे तुम मैंने जापर पिला माने। तो देख पिला माने तो तुमर रिवाइज नोटिस बर्तमान आसी जाइए। रिवाइज किसी जिनस तो तुम गोटे डेट्रे हबार थिला एग्जाम तो अलग डेट बर्तमान अच्छी रिवाइज ठीक आसी। तो देख बर्तमान आम नोटिस देखिए कौन अच्छी पिलाने देख पिला +3 थर्ड सेमिस्टर 2025 तो आम जो एग्जाम हबार थिला एनईपी 2020 रेगुलर पिला मानकर आउ बैक एग्जाम सीबीएसई अंडर जो मैंने अच्छा माने जो मान बैक लगी से पिला माने आर्ट्स साइंस कॉमर्स 3 जनकर जो एग्जाम थिला तो पिलाने डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन 12 ऑफ जनवरी 2026 तो तांकर एग्जाम केबे हो ना जनवरी रे ताकर 6 ना 7 थिला तांकर एग्जाम हबार थिला तो तांकर एटा घुंची कि केबे हैला ना जनवरी 12 तारिख रे। तो पिलाने देख आ बाकी टाइम तो सेम रहिबो मार्क अनुसार टाइम ठीक रहिबो चेंज देख पिलाने हेछि कोन आस पिलाने देख 12 तारिख रु पिलाने एग्जाम स्टार्ट होछि है पिला माने तो तांकर जेमिता थिला किंतु 12 स्टार्ट होछि किछि तांको चेंज होके आसीछि। देख पिलाने तांकर बीएससी पेपर इथिक्स वैल्यू अछि 15 से मान कौन अच्छी ना कोर 5 तो पिलाने घुंचिया द्वारा तुम मान कौन होछि ना घुंचिया द्वारा पिला माने तो मानकर टिके टाइम मिलुछि पढ़िया पिला माने जेतिकी भी जहाँ सिलेक्शन क्वेश्चन मु 3-4 दिन भितर सबू एमडीसी रो जेतिकी टॉपिक अच्छी पाखापाखि 5-6 टॉपिक रो सिलेक्शन क्वेश्चन अपलोड करदेवी चेष्टा तो करुच्ची अपलोड करदेवी एमडीसी रो भीएससी रो ऑलरेडी अपलोड सरीची एमडीसी फिलोसफी ऑफ भगवत गीतार भी सरीची ऑलरेडी सिलेक्शन क्वेश्चन अपलोड जो मैंने भी देखी ना तुम मैंने जाके देखिपार प्लेलिस्ट रे अवेलेबल अच्छी तुम मैंने जाके सेठू देखिपार है कि पिला माने आ जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छा आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु आ पिला माने सबू अपडेट पाइबापी आम चैनल अच्छी आपण मान सह सब एग्जाम पर्यंत एग्जाम सरिया पर्यंत आम चैनल आपण मान सह अच्छी पिला माने जमारू व्यस्त हवा दरकार नहीं। एथर थर्ड सेमिस्टर पूरा आपण माने पई सिलेक्शन क्वेश्चन आसुची सब पेपर रो सेकंड सेमिस्टर तो सेमती देई हेई नथिला किंतु थर्ड सेमिस्टर पिलाने आसुची तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु सबू नोटिस केतल प्रोग्राम जहाँ बाहर सबू ऊपर तो मानकर वीडियो हम दो पिलाने 17 तो मानक अच्छी कोर वीआई मान तुम कोर 6 तो ये जानते सीबीएसएस पिला मानकर जो मन लगी बैक लगी से आउ थे एग्जाम देवे देन 20 तुम 7 कोर 7 27 तुम मान एनईपी 2020 पिला कोर 2 पेपर 2 देन 29 तुम किसी ना सीबीएसएस पिलांकर अच्छी बैक जो मान लगी देन तुम साइंस आ कॉमर्स पिलांकर 13 स्टार्ट आर्ट्स पिला 12 स्टार्ट कि साइंस पिला 13 स्टार्ट है कि पिला माने से अनुसार पिला माने एग्जाम देखिकी तो वीडियो को टे शेयर कर दो पिला माना पाखक मु कहबेटा पिला को यूनिवर्सिटी तो तुम टे शेयर कर दिंतु जो मैंने भी जानी ना से अपडेट मिल जाए चेंज होली देख पिला से रहा 13 तारिख में भीएससी 2 इथिक्स वैल्यू जो अच्छी तुम भीएससी पेपर देन तुम 16 अच्छी कोर 5 19 अच्छी कोर 6 तापर 21 अच्छी कोर 7 तार 28 कोर 2 पेपर 2 एति पिला तुम थिला एडी कॉमर्स पिला अच्छी साइंस पिलांकर तापर सीबीएसएस जो बैक लगी थर्ड सेमिस्टर पिलांकर तांकर साइंस आ कॉमर्स तापर एमडीसी पिला माने देछि 29 आउ 30 तो देखिना पिला माने नोटिस मु पीडीएफ टेलीग्राम रे शेयर कर देबी आउ रहला पिला माने देख उत्कल यूनिवर्सिटी कथा यदि कहबा तो तांकर जल्दी तो एग्जाम हो जाछि फर्स्ट सेमिस्टर पिलांकर जे नोटिस आसिनी फॉर्म फिलअप नोटिस किंतु ए जे सेकंड सेमिस्टर एबे एग्जाम है कि साथ साथ बाहर कर देछि फॉर्म फिलअप नोटिस माने तांका एग्जाम फॉर्म फिलअप नोटिस जेहेतु बाहर गलानी मासे पर पिलाने तांकर एग्जाम हो जिवो जल्दी हो जिवो पिला माने कारण सेकंड सेमिस्टर हैला बेसिक पिलाने तमरो 6 मंथ पिलाने लगी जाइतिला केते पिला माने 6 मंथ पिलाने तो मानकर पाखापाखि लगी जाइतिला तो एते आउ डेरी करबनी जेहेतु एते डेरी करिछि
ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ତୁମର ଜଲ୍ଦି ହିଁ କରିଦେବ, ଯେହେତୁ ଖାତା ଦେଖା ଅଲରେଡ଼ି ତୁମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମର ସରୁ ସରୁ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ କାଲିଠୁ ତୁମମାନଙ୍କର MDCର VSC ତ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟୋଟାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ। ଆଉ ରହିଲା MDCର କାଲିଠୁ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। 10ଟା ଆସିକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ଏମିତି 5-6ଟା ଟପିକ୍ କଭର୍ ହେଇଯିବ। କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଟପିକ୍, ଆଉ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ବି ରହିଯାଉଛି ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କର MDCର ଗୋଟେ ଅଛି ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ପିଲାମାନେ, ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଫିଜିକ୍ସ ଦୁଇଟା, ଆଉ ରହିଲା ସେରିକଲଚର, ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ରହିଲା ଗାର୍ଡେନିଂ ଆଣ୍ଡ ଭର୍ମି ପୋଷ୍ଟିଂ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଇଟା ଗାର୍ଡେନିଂ ଆଣ୍ଡ ଭର୍ମି ପୋଷ୍ଟିଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଆଉ ରହିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, କଳା ବିଷୟ ସାହିତ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଟପିକ୍ ଏତିକି ତୁମମାନଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। ଅଲରେଡ଼ି ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ସରିଛି, PDF ହେରା ସରିଛି, ତ ଖାଲି ଭଏସ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ଯାହା ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଉଛି ତ ବାସ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ଆମ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସେୟାର କର। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଯେମିତି, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ତ ସେତେ ବି ଦେଇ ହେଇନଥିଲା ଜିନିଷ, ତ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଭାବା ହେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆହେବ ଯେତିକି ପସିବୁଲ୍। କାରଣ ଭାବ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହିଁ ତୁମମାନେ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରୁଛ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ MDC VSC ଆଉ ସାଇନ୍ସର ସବୁ ଟପିକ୍ର ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଏମିତି କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତୁମମାନେ ପାଇବନି। ସବୁ କୋର୍ ପେପର୍ ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ମାଇନର୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି। ତ ଆର୍ଟ୍ସର ବି କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ ଏଥର। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ତୁମମାନେ ଟିକେ ସେୟାର କର। ଆଉ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। କେଉଁ ଟପିକ୍ କହୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମାର୍କ ରଖିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ପିଲାମାନେ। କେମିତି ସ୍କୋର୍ କରିବେ ଅଧିକ ମାର୍କ ଅଳ୍ପ ପଢ଼ିକି ହେଲା ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏତିକି ଟ୍ରିକ୍ ୱାଇଜ୍ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟଡ଼ି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟଡ଼ି ତୁମମାନଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତୁମର ଏମିତି 7-8 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ତୁମର ନୁହଁ। ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା +3 ବାସ୍ ତୁମେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର୍ ହୁଅ, ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଝୁଛ, ବାସ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ପେଜ୍ ଲେଖାର ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଲେଖିବାକୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ପେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତାପରେ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନ ତୁମମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ସିଷ୍ଟମ୍, ତୁମର ମାର୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।